ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കീർത്തി ഫിലിം ഹൗസ്. നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കീർത്തി സുരേഷ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന റിവോൾവർ ഇത എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ടീസർ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. വണ്ടി மாமே தொக்கா மாட்டிச்சு ஃபைட் பண்ணி அடிச்சிட்டேன். ஏய் லேடிஸ் ஹேண்ட் பேக் என்ன எந்திர போகுது? ஏய் கண்ணுடா. ஏய் ரத்தம் கூட காயாத கத்திடா. மாமே மாமே பேக் ஃபுல்லா வெப்பன். பேக் ஏட்ரா அடிச்ச? மாமே அவகிட்ட தான் அடிச்சேன். ஏய் யார் நீ? அண்டர் கவர் போலீஸா? போலீஸ் இல்லைன்னா ரா ஏஜென்டாக்கா? நீ ரா ஏஜென்ட்? செக் விடுற அக்கா அப்ப நீங்க பெரிய டானாக்கா? டானு நானு கையிலே வச்சிரு போது குட்ரா. ஏய் எதை கேட்டாலும் இல்லைங்கற யாரு நீ? அம்மா அடுப்புல வெங்காயம் வதக்கிட்டு இருக்கு. தக்காளி எங்கடி? ஒரு 5 மினிட்ஸ்மா தோ வந்துட்டேன். நீ வரதுக்குள்ள வெங்காயம் கருகிடும். அடுப்ப சிம்ல வைமா. ஐ அம் ஆன் தி வே. ടീസർ കണ്ടതിൽ നിന്നും കീർത്തി സുരേഷ് ഒരു ആക്ഷൻ ലീഡ് റോളാണ് ഈ സിനിമയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. എന്നാൽ ഫാമിലിക്കും അതേസമയം കോമഡിക്കും വളരെ രീതിയിൽ ഈ സിനിമ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും സിനിമയുടെ റിലീസിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. കൂടുതൽ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു.